जय जगन्नाथ। जिलापाल और आरक्षी अधीक्षक सम्मेलन द्वितीय दिवसर शुभ अवसर रे आज शुभारंभ कार्यक्रम रे मंचासीन थिबा मुख्य शासन सचिव श्री मनोज आहूजा, अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव गृह विभाग श्री सत्यव्रत साहू, पुलिस महानिर्देशक जोगेश बहादुर खुरानिया, आरक्षी महानिर्देशक अग्निशम श्री सुधांशु षडंगी, उपस्थित वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण, उपस्थित वरिष्ठ विभिन्न विभागर अधिकारीगण, समस्त जिलापाल एवं एसपी गण, जिलापाल और आरक्षी अधीक्षक सम्मेलन ये शुभ अवसर रे आपण मानक समस्त को मु हार्दिक शुभेच्छा और अभिनंदन जनाऊँ। गतकाली सरकार विभिन्न उन्नतिमूलक कार्यक्रम, सरकार नीति और आभिमुख्य उपरे विशद भाव में आलोचना होइथिला। आशा करुछि आपण माने यहाँ को हृदयंगम करिथिबे एवं पुणी आउ थे मुझे आशा करुच्ची सही अनुसार निज निज जिले में आपण एठू गलापर निश्चित भाव में आवश्यक कार्यपंथा आपणाई नहीं ताको सुचारू रूपे संपादन करेंगे। जेहेतु आज द्वितीय दिन एवं आईन व्यवस्था उपरे विशेष करिकी आज ये कार्यक्रम भितर रखा जाइछि। आउ सेथिपाई मध्य मु गतकाली ए विषय रे मोर कौन सी प्रकार टिप्पणी नथिला। आज यही अवसर रे आईन श्रृंखला को बजाय रखिया पाई मु आपण मानकर पाखरे किछि मंतव्य प्रदान करुछि। सर्वप्रथमे मु ओडिशा पुलिस को धन्यवाद देवी एवं मोर एथिरे मध्य कहबा तिळे मात्र द्विधा नहीं जे मोटामोटी भावे ओडिशा पुलिस एक श्रृंखलित लोकाभिमुखी एवं दक्ष पुलिस बल। जेपरी भावे प्रत्येक क्षेत्र में किछि अपवाद थाए सेमिति किछि व्यतिक्रम ये पुलिस सेवारे मध्य थाई पारे, ताकू मध्य व्यतिक्रम भावे विवेचना करा जाई पारे। किंतु ये कथा अनस्वीकार्य जे राज्य पुलिस अक्लांत परिश्रम फल ओडिशा निरंतर भावे एक शांतिप्रिय राज्यर मान्यता पाई आसुछि। एक विकसित राष्ट्र और विकसित राज्यर संरचनार संकल्प को साकार करिवारे स्वराष्ट्र विभाग भूमिका गुरुत्वपूर्ण एवं आपण माने यही विभाग मेरुदंड सदृश्य निजर दायित्व तुलाउथिबारु मु आपण मानकु समस्त को पुनर्बार आउ थे साधुवाद जनाऊँ। आपण माने समस्ते जानिथिबे जे राज्य में आईन श्रृंखला बजाय रखिबा एवं अपराध नियंत्रण करिबा आम सरकारंकर ये हूँ सर्वोच्च प्राथमिकता। जनसाधारण धन जीवन सुरक्षा और आईन श्रृंखला परिस्थिति नियंत्रण करिबारे पुलिस गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करिथाए। विगत दिन में पुलिस प्रभावशाली और सक्रिय भूमिका जो चलित वर्ष राज्य में अनुष्ठित होइतबा एककालीन लोकसभा
ଓ ବିଧାନସଭା ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇପାରିଛି। ରାଜ୍ୟର ମାଓ ପ୍ରବଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ପରେ ନିର୍ବାଚନ ଅଘଟଣ ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ଏହାସହ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା, ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା ଓ ସୁନାବେଶ ପୋଲିସର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଫଳରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ସମାହିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଦିନ ଥିଲା ଆମ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଅର୍ଦ୍ଧାଧିକ ଭାଗ ମାଓବାଦୀ ଏବଂ ନକ୍ସଲବାଦୀ ହିଂସାର ଶିକାର ହୋଇ ଆସୁଥିଲା। ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ତାଟି କବାଟ ପଡ଼ିଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ସହାୟତାରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଏହି ହିଂସା ରୂପକ ଭାଇରସରୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆଜି ମୁକ୍ତ କରିପାରିଛି। ଏଥିପାଇଁ ଅନେକ ତ୍ୟାଗ ଓ ବଳିଦାନ ମଧ୍ୟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସକୁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ସେହି ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଲଢ଼େଇ ସମାପ୍ତ ହୋଇନାହିଁ। ଯଦିଓ ମାଓବାଦୀ ବିସ୍ତାର ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ହ୍ରାସ ପାଇଛି, ତଥାପି ଆଜି ବି ରାଜ୍ୟର କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ପରିସ୍ଥିତି ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି। ଗତ ମାସ 24 ତାରିଖ ଛତିଶଗଡ଼ର ରାୟପୁରଠାରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ନକ୍ସଲ ପ୍ରଭାବିତ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଓ ପୁଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଉକ୍ତ ବୈଠକର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ଆମ ସରକାର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ନକ୍ସଲବାଦୀକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଏହା ପାଇଁ ପୋଲିସ ବାହିନୀକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ସରଞ୍ଜାମ, ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର, ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ, ଉପକରଣ, ଯାନବାହନ ଯଥାଶୀଘ୍ର ଆମ ସରକାର ଯୋଗାଇ ଦେବେ। ମାଓ ପ୍ରଭାବିତ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକମାନେ ମାଓ ଦମନ ଅଭିଯାନକୁ ଅଧିକ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରି ମାଓବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ସଫଳ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପ୍ରାୟ ସପ୍ତାହେ ତଳେ କିଛି ମାଓ ହିଂସା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ଭେଟିବା ଅବସରରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାଓବାଦ ଜନିତ ହିଂସା ଅତି ବେଶୀରେ 31 ମାର୍ଚ୍ଚ 2026 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ତାର ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିବ। ତେଣୁ ମୁଁ ଏହି ମଞ୍ଚରୁ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବି, ସେମାନେ ହିଂସା ତ୍ୟାଗ କରି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ଫେରି ଆସନ୍ତୁ। ନହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ପରିଣାମ କ'ଣ ହେବ ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାଓ ହିଂସାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ପୁଲିସ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସୁରକ୍ଷା ବଳ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ଲାଙ୍କ ଚେକ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ସୁରକ୍ଷାକୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ଓ ମାର୍ଗଦର୍ଶନରେ ମହିଳା, ଶିଶୁ ଓ ଦୁର୍ବଳ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଘଟୁଥିବା ଅପରାଧର ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଏବଂ ତ୍ୱରିତ ବିଚାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାଧ୍ୟମରେ ଦୋଷୀକୁ କଠୋର ଦଣ୍ଡ ବିଧାନ କରିବା ଆମ ସରକାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଧିକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଶୂନ୍ୟ ସହନଶୀଳତା ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରି ଅପରାଧର ଶିକାର ହେଉଥିବା ପୀଡ଼ିତାମାନଙ୍କୁ ତ୍ୱରିତ ନ୍ୟାୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ। ଅପରାଧୀ ଯେ କୌଣସି ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମହିଳାମାନଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଘଟୁଥିବା ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ କରିବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଗତ 22 ବର୍ଷ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ବିରାଟ କାଳଖଣ୍ଡ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଏ 22 ବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ 2022 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ମହିଳା ହିଂସା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦଣ୍ଡ ବିଧାନର ହାର ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 9.73%, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ। ଏହା ଯେକୌଣସି ମାନଦଣ୍ଡରେ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏହାର କେବଳ ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ, ହୁଏତ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହେଉନାହିଁ
किंबा त्वरित दंड विधान पाई विभागर आंतरिकता नहीं किंतु आम सरकार यह कौन सी प्रकार बर्दाश्त करेंगे नहीं। मु पुलिस महानिदेशकों को कहबी महिला हिंसा संबंध में जिलावारी और हिंसा प्रकार वारी विस्तृत तथ्य प्रदान करने सहित प्रति जिले में दंड विधान कन्विक्शन तथा दंड विधान पेंडिंग स्टाटस और ताहार कारण विषय में एक सप्ताह मध्य तथ्य देवे। यह सठिक भाव अनुधान कर सारा पर आईन विभाग सहित परामर्श विमर्श करी भविष्य कार्यपंथा निश्चित भाव में निष्पत्ति निया जिवो। विगत वर्ष गुड़िक रेकर्ड देखिले मो मन को गभीर आघात लगी महिला विरुद्ध में असदाचरण जहाँ साधारण भाव ईव टीजिंग कहुए ओडिशा रे दुर्भाग्यजनक भाव में ये अधिक अच्छी मुझे मर्माहत। तेणु पुलिस विभाग एप्रति विशेष दृष्टि देवार आवश्यकता अच्छी एवं निश्चित करने दरकार आम राज्य रे छात्री युवती एवं महिला भावे अपराधर स्वेच्छारे स्व इच्छारे विचरण जेभली भाव में करें यही लक्ष्य हासिल करने जहाँ सब करने आवश्यक तुरंत करंतु। एक सभ्य समाज रे ए प्रकार घृण्य कार्य कौन स्थान ना। थाना को न्याय पाई आसुवा लोक प्रति विशेष करके महिला प्रति सौजन्यता और विशृंखलार सह उत्तम आचरण प्रदर्शन करने तथा सेमानंकर अभियोग को धैर्यर सहित शुणा एकांत आवश्यकता। से अभियोगकारी दिन बेले आसतु संध्या बेले आसतु वा राति रे मध्य आसतु राति 2टा बेले भी आसतु आमे जेहेतु आमर कर्तव्य ये जे राति जी आसीबो एवं महिला जदि आसीबो ताहले आहुरी ये निश्चित भाव में स्पर्शकातर कथा ये कथा को निश्चित भाव में गुरुत्व देवार आवश्यकता अच्छी। यह व्यतीत पुलिस मासरे जिलावारी हेउतबा अपराध समीक्षा सभारे पुलिस कर्मचारी को ए संपर्क में सचेतनता करा जिबा दरकार एवं जो क्षेत्र में जो अधिकारी माने कौन सी जगार जदि काम करिबारे कौन सी उणा अधिके ताकू ग्रहण करूना ठीक भाव में पालन करूना से स्वतंत्र भाव में प्रशिक्षण देवार आवश्यकता आवश्यक मन करे। जनसचेतनता सृष्टि करने सह पुलिस जनसाधारण बंधु बोली जनसाधारण पुलिस हूँ बंधु ये प्रकार एक जनसचेतनता सृष्टि करिवार आवश्यकता अच्छी एवं आज दिन में मध्य ताकू आधार करी आमको एभली एक विश्वास तैयारी करने पड़ो आ जो दिन आम से विश्वास तैयारी करी पारिबा से दिन ही आम जानिबा जे आम विभाग एवं आम समस्ते सामग्रिक भाव में आम आज लोकंकर निकटतर हो पारिछु। राज्यर विभिन्न थाना गुड़िक महिला और शिशु डेस्क को अधिक क्रियाशील करिवार आवश्यकता अच्छी। फल महिला और शिशु मान विरुद्ध में घटुवा विभिन्न अपराध गुड़िकर सफल तदंत निमंते पदक्षेप निया जाई परिबो। ओडिशा पुलिस रो मंत्र हेउछि सेवा और सुरक्षा। तेणु पुलिस रो काम हेउछि केवल न्यायपूर्ण व्यवहार नुहे यह साधारण रे देखा देवा उचित। जेमिति इंग्राजी रे कहा जाए नॉट ओनली गिविंग जस्टिस बट शुड बी सीन टू बी गिविंग जस्टिस। आशा करुछि एही दिग प्रति पुलिस को विभिन्न स्तर में नेतृत्व देउथबा अधिकारी माने स्वतंत्र भाव में ध्यान देवे। शिशु और महिला प्रति हेउथबा ऑनलाइन निर्यातना को प्रतिहत करिया पई साइबर कॉम्प्लेक्स भुवनेश्वर ठारे शिशु और महिला ऑनलाइन निर्यातना मॉनिटरिंग यूनिट कार्य करुछि एवं यहाँ को अधिक सुदृढ़ तथा यार सफल रूपायन पाई मु आशा व्यक्त करुछि। साइबर क्राइम को रोकिया पाई पुलिस रो निजे टेक्नोलोजी को बहुल भाव में व्यवहार करिवार आवश्यकता अछि। नियमित व्यवधान रे स्वतंत्र अभियान चलाई निशा कारोबार जनित संगठित अपराध विरुद्ध रे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिबारे ओडिशा पुलिस रो भूमिका प्रशंसनीय। बेआईन निशा कारोबार को बंद करिबा काम को मिशन मोड रे करा जाऊ
ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଯୁବବର୍ଗଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଥାନାକୁ ଆସେ ତାହାର ଭରସା ଥାଏ ଯେ ପୋଲିସ ଠାରୁ ନ୍ୟାୟ ପାଇବ। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ସାଧାରଣ ଲୋକଟିର ଭରସାକୁ ବଜାଇ ରଖି ଉପଯୁକ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା। ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମ୍ମିଳନୀ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ଏମିତି କିଛି ସ୍ପର୍ଶକାତର କଥା ନିଜେ ଅଙ୍ଗେ ନିଭେଇଥିବା କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲି। ହୁଏତ କାହା ମନରେ କଷ୍ଟ ହୋଇଥିବ ଯେ ଏ କଥା ଏ ସଭା ମଧ୍ୟ କାହିଁକି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ କଷ୍ଟ ବି ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଯଦି ଏହା ସଭା ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ନ କରିଥାନ୍ତି, ଏହା ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ହିସାବରେ କେଉଁ ଜାଗାରେ କାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଭିତରେ ସଂସ୍କାର ଭାବନା କିମ୍ବା କାହାର ବି କେଉଁଠି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ସୁଧାର ଆଣିବାର ହୁଏତ ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଥାନ୍ତା। ଆଉ ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ମୁଁ ତ ନିଜେ ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ମନେ କରୁଛି ଯେ ଏମିତି ବହୁତ ଘଟଣା ଘଟିଛି, କିନ୍ତୁ ଆଜି ମୋ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା ସେ ଆପଣଙ୍କର ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସରଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ କିମ୍ବା IPS କଥା ମୁଁ କହିବି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ପୁଲିସ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର କଥା ମୁଁ କହିବି। ଏ କଥାକୁ ଅଙ୍ଗେ ଲିଭେଇଥିବା କାରଣରୁ ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଦିନର ସକାଳର ପଖାଳ ଆଜି ଆଉ ନାହିଁ ବୋଲି ଏକଥା କହିବାର ଅର୍ଥ ଦୀର୍ଘ ଲମ୍ବା 24 ବର୍ଷ ସମୟ ଅବଧି ଭିତରେ ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏକ ନୂଆ ସରକାର ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛନ୍ତି। ତାକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ହାର ଏବେ ଯେଉଁ ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲି ଯେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଇକି ଆଜି ଆମେ ଗତି କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସହିତ ମଧ୍ୟ ତାର ତୁଳନାତ୍ମକ ଚିତ୍ର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଆମେ ବହୁତ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି କାରଣରୁ ମୁଁ ଏମିତି କିଛି ଉଦାହରଣ ଦେବାର ଏ ବାସ୍ତବତା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ବି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଏ କାମରେ ତ୍ରୁଟି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରହୁଛି ଆମେ ସୁଧାରି ଯିବା ଦରକାର। ଏ କଥାକୁ ସନ୍ଦେଶ ଆଜି ମୁଁ ଏହି ସଭାରେ ଦେଲେ କାଲି ସଭା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଧିକାରୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହୁଏତ ମେସେଜ ବି ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତା। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ କଥା ଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ସୁଧାରି ଯିବା ଏବଂ ଯେହେତୁ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ନିଜେ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଜୀ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୂର୍ବୋଦୟର କଥା କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିକାଶର ରେଳରେ ପ୍ରଥମ ବଗି ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦିନ ରାତି 24 ଘଣ୍ଟା ଏକ କରି କାମ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ ଯାଉଛି ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶୁଣୁଛି, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଅତି ସମାଜର ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ଭିକାରୀଟିଏ କିମ୍ବା ନେଡ଼ି ପର୍ସନଟିଏ ସିଏ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଭେଟିବାର ସୁଯୋଗ ପାଉଛି, ଥରେ ମୋ ଘରକୁ କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ଭେଟିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସେ ସୋମବାରରେ ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ସେଦିନ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଏକ କାରଣରୁ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ଭିକାରୀଟେ ଜାଣିବ କେମିତି ଯେ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠ ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଲି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ବାସଭବନକୁ ଆସିଲା ତାକୁ ପ୍ରଥମରେ ଆମର ସିକ୍ୟୁରିଟି ତରଫରୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇନଥିଲା। ସାଧାରଣତଃ ଭିକାରୀଟେ ଆସିଲେ କିଏ ଅନୁମତି ଦେବ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସିଏ ମୋତେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଆସିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 50 ଜଣ ଲୋକ ଥିଲେ 1 ନମ୍ବରରେ ତାକୁ ମୁଁ ସିରିଏଲରେ ରଖିଲି, ସେ ଆଗେ ମୋତେ ଭେଟିବ। ଯେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠରେ ମୁଁ ଜନଶୁଣାଣିରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଲି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଦୌ ଚାଲିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ବୁହା ହେଇକି ଆସିବେ, ନହେଲେ ଷ୍ଟ୍ରେଚରରେ ଆସିବେ, ନହେଲେ ସେମାନେ ଟ୍ରାଇସାଇକେଲରେ ଆସିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲାଇନ୍ କରି ଆଗେ ସେମାନଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣିବା ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଥରେ ଆସିନାହାନ୍ତି ଏ ଅଭିଯୋଗ ପ୍ରକୋଷ୍ଠକୁ।
मुख्यमंत्री केते जन तो 16 वर्ष धरिक आसुंच एवं 16 वर्ष भितर मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ को आसवा एवं मुख्यमंत्री को न पाइबा तांको मनर गभीर आघात देइथिला आ जेते बेले 16 वर्ष पर प्रथम थर कर मुख्यमंत्री को पाइले जो तांकर क्रंदन और रोदन आसिला आखिरु अश्रु बाहरिला आपन जदि देखि थांते तारे अनुभव करि पारि थांते को परिस्थिति देखि समान आसुछंती सेमानकर बॉडी लैंग्वेज सेमानकर भावावेग सेमानकर आवेग किभଳି भाबरे टिकिए न्याय पाइबा पाई टिकिए छोट कामटे कर देबा पाई जो परिस्थिति देखि समान आसुछंती आमे से लोकंक संगे मिसिकी तांकर सम दुखरे दुखी हेबा आ सम सुखरे सुखी हेबा ये भावना आमर रहिबा कथा नुह निश्चित भाव रहिबा कथा रहु नाही बोली मु कहू नाही किंतु 16 वर्ष भितर तार रेकर्ड को देखिले जना पड़ुछि जे सेथिरे केवल मुख्यमंत्री अभियोग प्रकोष्ठ रे सीएम रहिबो किंतु सीएम रहिबे नाही ये प्रकार भी तो नियम नहीं ये वास्तवता जिते बड़े आज आम देखा जाऊँगी सेते बेले समानकर दुख शुणी शुणी 10:30 बेलू संध्या 6टा पर्यंत 5 जन मान्यवर वरिष्ठ मंत्री को धरिकी से बसिक जेभली भाव में तांकर दुख शुणा ये निश्चित भाव में बहुत बड़ गोटे आज दिन में ये गोटे बड़ कथा आम जड़े अधिकारी वरिष्ठ अधिकारी जड़े भौणी जी कि गुजरात रो अहमदाबाद रे रहंती तांकर परिवार सहित से दिने कहिले कौन भाई सतरे सतरे मुख्यमंत्री अभियोग शुणुचंती सकाल संध्या पर्यंत हजार हजार लोकं को ये तो विश्वास हो नहीं से वरिष्ठ अधिकारी जने कहिले ना हाँ सत आज भी मु सबुदिन 2टा और 3टा पर शोची ये 12:30 बेले जाऊँ मु लोकसभा भवन रु मो अधिकारी माने मते एमिति समय आसला से मते एबे अनुरोध करुछंती जे आपण शीघ्र टिके ये काम को सारिकी जीवा पाई मु तांको अनुरोध करिछि मो आरु जे जो जहार जो अधिकारी काम अछि बा शीघ्र जीवार अछि आपण माने जाई परिबे किंतु मु शीघ्र जीवा पाई आपण कहिबे नाही मु तांको अनुरोध जणाइछि काम करिवार अछि एवं आमर काम होउछि जो माने आज एठी आमे उपस्थित अछंती ए सभा कक्ष रे आमर काम नुह 8 घंटार ड्यूटी आमर काम नुह 10 घंटार ड्यूटी आम काम अच्छी 24 घंटार काम 24 घंटा भितर भी विश्राम अच्छी आमको 18 घंटा करिवार भी स्कोप अच्छी माननीय प्रधानमंत्री जी 18 घंटा काम करुँच भी सुस्थ अच्छा एवं खाली ये भारत वर्षर नुह सारा विश्वर काम को देखुंट आमे कहीं करिपरिबा नाही ये प्रकार मनोभाव आ पॉजिटिवली जदि आमे जीवा ताहले असंभव काम को संभव करि परिबा सेतरे कोनसी प्रकार केई प्रतिबंधक रखि परिबा नाही आ आम ओडिसा को आमे जहां मोदी जी आशा करुछंती जे भारतर विकासर रेल रे ओडिसा हबो प्रथम बगी आउ एकुटिया मोहन माझी बा मुख्यमंत्री ये करि परिबे नाही समस्तंकर आपण मानकर सदैव सहयोग ये निश्चित भाव रे हेई परिबो एथिरे मु गोटे कथा कहया पय चाहूची जे गत ने मु से ए कथा को आधार करी मु गोटे कथा कहया पय चाहूथली वास्तविक जी थाना को आसे गोटे गाँवलिया ढंगटे अच्छी से कहते थाना पाइखाना आउ गोटे कौन कहती एठी कई जीवाई भल पाती नहीं डाक्तरखाना थाना पाइखाना और डाक्तरखाना को कई जीवाई भल पाती नहीं जीवा आवश्यकता मन करती नहीं आउ से संज्ञा निरूपण करू करू मु भी टिके भाव बेड़ई कही जाइली जे से स्थान मु जड़े विधायक होकरी मु जड़े विरोधी दलर मुख्य सचेतक होकरी किभली भाव में से थानार शिकार होती ये कथा मु गतकाली एठी उपस्थापना करुली एणुक साधारण लोकटे
आउ जदि भिकारी लोकटे भरिया होइथिबो अति निरी लोकटे तार अवस्था कौन होउथिबो मु निजे देखुछि विधायक थिबा समय मु निजे थाना रे देखि देखे जे गोटे लोक जदि अभियोग करिया पय आसीछि से थाना बाहर बहु समय धरिकी 3 घंटा 5 घंटा 6 घंटा न सकाल संध्या पर्यंत मध्य बसी रुहे आईआईसी महाशय किंबा आईओ जो माने अछंती सेकेंड अफिसर जो माने केबे भी ताकू पचारंती नहीं एफआईआर ग्रहण करबा तो दूरर कथा मु निजे एफआईआर देबा पय जाई करी मु निजे भी फेल हेची मते भी आईआईसी मना कर दी छथि एफआईआर ग्रहण करा जाई परिबो नाही ए जगह रे आपण से जगह रे करंतु ये परिस्थिति भी आम पाखरे आज दिन रे भी अछि आज दिन रे भी अछि एणु आमे टिकिए सेथिरु साधारण लोकटीर तार आशा को तार भरोसा को ताकू कष्ट न देकरी अंतत पक्षे आम थानार संज्ञा को निरूपण करके सही आधार काम करले भल हुंता ये कथा मध्य आपण माने आगामी दिन में तल स्तर अधिकारी मानकु मध्य निश्चित भाव रे ये बाबद में प्रशिक्षण किंबा सचेतन करार आवश्यकता मने करे मु डाक्तरखाना रे जेते बड़े डाक्तर पाखकु रोगीटीए जाए डाक्तर मानकर बा डाक्तर रो व्यवहार रे डाक्तर रो आचरण रे डाक्तर रो उच्चारण रे रोगीटीए अधा भल हो जाए बोली कहती केवल तार आचरण आउ तार सेवा रे आउ तापर प्रेस्क्रिप्शन लिखिब औषध देव आउ रोगी औषध खाई भल हम सी बाकी 50% आचरण उच्चारण रे मध्य सेवा पाइकरी तार उच्चारण रे मध्य से जेभली भाव में तांको आशा भरोसा दिए जे जेते बड़ रोग होइतिले मध्य ये साधारण रोग ये निश्चित भाव भल हो जमा व्यस्त करना ये प्रकार आशा देकी जेतले पठाई थाए सेही भली भाव में पुलिस अधिकारी माने मध्य जो लोक थाना को जाउची आशा रे जाउची तार बॉडी लैंग्वेज रो जना पड़ी जीवो जे ए लोकटी को अन्याय करा हेची ताकू न्याय देबा पई से आसीची तांकू आम पुलिस न्याय देव ये प्रकार गोटे भावना तैयारी हेबा दरकार 150 वर्षर औपनिवेशवाद मानसिकता को प्रोत्साहन दौथबा ब्रिटिश अमलर आपराधिक आईन को परिवर्तन करी जुलाई 1 तारिख परे प्रणीत होइथिबा भारतीय न्यास संहिता इंडियन पेनाल कोड भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम इंडियन एविडेंस एक्ट न्याय माध्यम नागरिक को आज दिन में प्राधान्य दि जाइछि एही परिवर्तित न्याय व्यवस्था तथा आज सोशल मीडिया जुगरे जितेबले यही प्रति क्षेत्र में पुलिस और सरकार साधारण जनता मोबाइल रे आबद्ध हो जाउछंती प्रति पदक्षेप रे साधारण जनता द्वारा स्क्रूटिनाइज होउछु आमे मध्य निजकु सही प्रकार रे प्रस्तुत करिवार आवश्यकता मु मने करे तेणु मु चिंता करुछि ए विषय रे अति कम रे आईआईसी स्तर रे पुलिस अधिकारी मानकु सठिक प्रशिक्षण प्रदान करिवार आवश्यक यही प्रशिक्षण साधारण जनता और अभियोगकारी सहित उपयुक्त व्यवहार एवं आईन को लेटर और स्पीड सह पालन करने विषय को मध्य सामिल करा जाई पारे ये विषय में मु वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मान सहित आलोचना करी निश्चित भाव में मु निष्पत्ति नेबी चलित वर्ष श्री जगन्नाथ मंदिर पुरीर सुरक्षा और निरापत्ता पाई पुरी ठारे 1083 गोटी विभिन्न वर्गर पदवी को नहीं गोटे उत्सर्गीकृत स्वतंत्र सुरक्षा बाटालियन गठन करिवार प्रक्रिया आम सरकार आरंभ करिसंती एहा मध्य खूब शीघ्र कार्यकारी हेबो आम सरकार आसिला परे जेतेबेले ये गृह विभागर एवं साधारण प्रशासन विभागर जेतेबेले यार समीक्षा करा जाउथला मु निजे रिव्यू करुथली एवं गत सरकार समय रे मु जेतेबेले विरोधी दलर
मुख्य सचेतक हिसाब रे दायित्व निर्वाह करुथिली सेतेबेले मध्य अनेक ये गृह विभागर आपंकर विभिन्न संघ तरफरु से कनेस्टेबल हाबिलदार महासंघ कहतु कि आपंकर होमगार्ड आसोसिएशन कथा कहतु एवं अन्यान्य जो माने ये विभागर आसोसिएशन बा संघ अच्छी संघ तरफरु मध्य अनेक समय मते अनुरोध करा जाउथिला सरकार को निकट में विधानसभा उपस्थापना करी तार समाधान करिया पाई मु बहुत समय चेष्टा करिछि ए कथा को विधानसभा उपस्थापना करी सरकार दृष्टि आकर्षण करुथिली आउ आज मोर परम सौभाग्य जे मु ये दायित्व आज मुखिया हिसाब से मते आज 4.5 कोटी लोक मते दायित्व देइछंती एवं महाप्रभु जगन्नाथ मते दायित्व देइछंती एवं सेइति पई आम सरकार आसीबार अल्प दिन भितर अर्थात 100 दिन भितर आमे अनेक गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति मध्य ये गृह विभागर आमे नेइछु जहा मु एठी स्वतंत्र सुरक्षा बाटालियन आमर श्री जगन्नाथ मंदिर पूरी सुरक्षा और निरापत्ता पाई पूरी ठारे गठन करिवार प्रक्रिया आज करा जाउछि एवं ए वर्ष मध्य अद्भुतपूर्व रथयात्रा थिला ये आमर 53 वर्ष परे बोधवे 53 वर्ष परे आमर कहिबे आमर जिलापाल महाशय ये गोटे दिन रे रथयात्रा हबा एवं अन्य 2 प्रकार जो उत्सव जहाँकि 53 वर्ष परे ए वर्ष समाहित होइतला आउ से कारण गोटे दिन रे 3टी ये कार्यक्रम को पालन करी पुणी रथयात्रा टणा हवा कथा एवं 3 रथों को नहींकरी बड़दाण्डर मझीरे पहुँचावा ये गोटे बहुत बड़ कठिन काम थिला जहा हेउ आम ये साधारण प्रशासन सहित विशेष करके गृह विभागर एवं महाप्रभु जगन्नाथंकर अपार करुणारू अपार आशीर्वाद आमको ताहा सफल हो पारिला भाव बहुत बड़ कथा एवं जो छोट छोट अनेक कथा जेमिति आपंकर होमगार्ड मानकर पुनर्नियुक्ति ये होमगार्ड माने साधारणतः भाव हिसाब रे रही जाइछंती सेमानकर दृष्टि आकर्षण हुए तो आम ये विभागर बा सरकारंकर नथिला भलिया मोर मने होउथिला एणु होमगार्ड नियुक्ति को बंद कर दिया जाइथिला एवं ताहा सहित मध्य अनेक समय जो होमगार्ड माने निरंतर भावरे जहाँ जिला आरक्षी अधीक्षक नेतृत्व रे आदेश रे समान को जहाँ भी काम दिया जाए मु निजे देखी एवं आज मध्य मु निजे देखुची जे से होमगार्ड माने जोठी दायित्व दिया जाउछि जेते समय पय रहिबा पय कहा जाउछि मते लागुछि सबुठारु ए विभागर बेसी कठिन परिश्रम करुथबा से होमगार्ड माने सेमानंकु आज ठीक भाव में समानंकर चिकित्सा करिबा बा समानंकर दायित्व को एवं समानंकर काम को आउ टिके अधिक प्रोत्साहन करिवार आवश्यकता को मु मने करे मोर जणे हाई स्कूल रे पाठ पढ़ुतबा सांग से आज होमगार्ड रे अछंती आउ किछि दिन पर से तांकर बयस हो जिवो रिटायरमेंट करिवे सीए नुआ जणे होमगार्ड पाइथिबा पिलाटीर जेतिकी तांकु आमे दरमा दौछंती सी रिटायर्ड होगापी जाऊँगी ता दरमा भी सेतिकी ये जो तारतम्यता अच्छी वरिष्ठता भितर आमे जमती साधारण श्रमिक टे काम कला बेले सी अनस्किल बा सेमी स्किल स्किल हाई स्किल ये सब जो कथा कहीकि दरमार माने मजूरीर जमी गोटे तारतम्यतार माने तार वृद्धि घटुची से भाई भाव में यार बढ़िबार आवश्यकता मन करे तो जहाँ भी हो होमगार्ड मानकर पुनर्नियुक्ति निष्पत्ति आम सरकार नहीं प्रक्रियाकरण भितर अच्छी आहुरी 2298 जन होमगार्ड पुनर्नियुक्ति पाइबापी खूब शीघ्र जाऊँच जहाँकि होमगार्ड माने जो माने आज बेसी काम करती पुनर्नियुक्ति करिवार ए प्रक्रियाकरण भितर रखा जाइछि एवं ता सहित मध्य से होमगार्ड होइथिबा जो माने होमगार्ड माने कर्मरत थिबा बेले मध्य विभिन्न कारणरू समानकर जेते बेले
ସେମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ବା ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେବା, ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଜଣଙ୍କୁ ଚାକିରି ଦେବାର ଏ ପ୍ରକାରର ଜବ୍ ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାହେବାର ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ ଭିତରେ ସରକାର ଏବେ ଗୁରୁତର ସହ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ଛୋଟିଆ କଥା ନୁହଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମ ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଫିଲ୍ଡ ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି। ଆଉ ସେ ମୋଟରସାଇକେଲରେ ସେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ 5ଟି କେସ୍କୁ ଫିଲ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ତାକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବାର ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ ଆୟୋ ମାନେ ଯିବେ କେମିତି? ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ 4 ଚକିଆ ଯାନ। ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମ ପୋଲିସର ମନୋବଳ କେତେ ବଢ଼ିବ, କାମ କେତେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ, ଏ କଥାକୁ ଯେତେବେଳେ ରିଭ୍ୟୁ କରାଗଲା ପରେ ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଗାଡ଼ି ବା ଭେହିକିଲ୍ ସେ 2 ହୁଇଲର ହେଉ ବା 4 ହୁଇଲର ହେଉ, ଯେଉଁ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଯିବା କଥା, ଆଉ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଯେମିତି କଥାରେ କହନ୍ତି, ଯଦି ପୁଲିସ ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଡାଳେ ଡାଳେ ଯାଉଛି, ତାହେଲେ ଚୋର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପତରେ ପତରେ ଯାଉଛି, ତା ପାଖରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଅଛି ପୁଲିସ ତାକୁ ଧରିପାରିବ? ଏଣୁ ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଆମକୁ ଉଲ୍ଟା ତାର କାମ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଚୋର ଡାଳେ ଡାଳେ ଯିବ, ତାହେଲେ ପୁଲିସ ପତରେ ପତରେ ଯିବା ଦରକାର, ଆଉ ତା ସ୍ପିଡି ଅଧିକ ସ୍ପିଡି ହେବା ଦରକାର, ଚୋରକୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ 4 ହୁଇଲର ଭେହିକିଲର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛୁ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଏବଂ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଭାବରେ। ଗୋଟିଏ ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଆଇଆଇସିଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ 4 ହୁଇଲର ରହିଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ତ୍ୱରିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ 4 ହୁଇଲର ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଆମ ସରକାର କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ତାହା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆଇଓ ମାନେ ଇନଚାର୍ଜ ଅଫିସର ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ କେସ୍ ଦିଆଯାଇଥିବ, ତାହାର ଯେତେବେଳେ ଫିଲ୍ଡରେ ତାଙ୍କର କାମ ରହିବ, ଇନକ୍ୱାରି ରହିବ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ମୋଟରସାଇକେଲର ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ଅଛି, ସେଥିରେ ପ୍ରତି ଥାନାରେ ଏଏସ୍ଆଇ, ଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଆଇଆଇସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ বা ওআইসি পর্যন্ত অফিসর ইনচার্জ পর্যন্ত যেতে জন থিবে সমস্তଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ମୋଟରସାଇକେଲ ତାଙ୍କୁ ନୂଆ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଥାନାକୁ ଯେ ସେ ଯିବ ସେହି ଥାନାକୁ ସେ ନେଇକିରି ସେ ମୋଟରସାଇକେଲ ଯିବ। ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ମନୋବଳ ବଢ଼ିବ, ଆମ କାମରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ 9000 ମୋଟରସାଇକେଲର ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, 9000 ମୋଟରସାଇକେଲ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିଆଯାଉଅଛି। ଆମର ଯେଉଁ ଇଆର୍ଏସ୍ଏସ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ 1243 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଯିବାର ଇଏ ଯୋଜନା ଚାଲିଛି। 10 ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜରେ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ନଥିଲା, ସେଥିରେ ଆଉଟପୋଷ୍ଟ ବା ଫାଣ୍ଡି ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରାଯାଇକି ଦିଆଯିବାର ରଖାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହେଉଛି, ବନ୍ୟା, ବାତ୍ୟା, ମରୁଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ କାରଣ, ସେ ସମୟରେ ବିଶେଷ କରିକି ଆମର ଓଡ୍ରାଫ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ର ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର ଅଛି ଏବଂ 20ଟି ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଉ ତାହା ଥିବା କାରଣରୁ ଆଜି ଓଡ଼ିଶା ଆଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ କାମରେ ବହୁତ ଆଗରେ ଅଛି। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଅଧିକ ମନେ କରି ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଓଡ୍ରାଫ୍ଟ ଟିମ୍ ରହିବାର ଚିନ୍ତା କରିକି ଆମ ସରକାର ଆହୁରି 10ଟି ଓଡ୍ରାଫ୍ଟ ୟୁନିଟ୍ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଯେଉଁଟା ଓଏଏସ୍ଏଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ, ଓଡ଼ିଶା ଷ୍ଟେଟ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକିଂ ଫୋର୍ସ, ଏଥିରେ ଆହୁରି 3ଟି ବାଟାଲିୟନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମ ପୁଲିସର କାମର ମନୋବଳ ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏ କାମ କରିବାରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତତା ବଢ଼ିବ, ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଅଧିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦେବାରେ ସହାୟକ ହେବାର ବଡ଼ ଭାଗିଦାରୀ ଆମେ ନେଇପାରିବା। ତେଣୁ ଏଠି ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ କହିଲି ତାହା ଉପରେ ଆମ ସରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ଓ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କମିଶନରେଟ୍ ପୁଲିସ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବରମୁଣ୍ଡା
ଏବଂ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ନୂତନ ଫାଣ୍ଡି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଇଏ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ତାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବିଶେଷ କରିକି ଏକ ପ୍ରଭାବୀ ପୋଲିସ ବଳ ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଦରକାର ଅଛି ଆମ ସରକାର ତାକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ବଦ୍ଧପରିକର। ଅପରାଧ ଜରୁରୀ ସମୟରେ ତୁରନ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କଥା ମୁଁ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇମର୍ଜେନ୍ସି ରେସ୍ପନ୍ସ ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଅଛି ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ଏକକ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର 112 ଦ୍ୱାରା ପୋଲିସ ସେବା ଅଗ୍ନିଶମ ସେବା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଅଛି। ଏହି ଉପରୋକ୍ତ ସେବାକୁ ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ସରକାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି। ନିକଟ ଅତୀତରେ ଯେଉଁ କଥା ଆମର ଡିଜି ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଯେଉଁ ସଂକଟ ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜିଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତି ହେତୁ ଅନେକ ବାଂଲାଦେଶୀ ଜଳପଥରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବାର ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା। ରାଜ୍ୟ କୋଷ୍ଟାଲ ସିକ୍ୟୁରିଟି କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ଏବଂ ନୌବାହିନୀର ସତର୍କତାମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ଯଥା 24 ଘଣ୍ଟିଆ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟୋଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିଥିଲା, ଯାହାକି ଆମ ସରକାରର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଫଳତା କୁହାଯାଇପାରେ। ଏହା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ଅନୁପ୍ରବେଶକାରୀଙ୍କର ବହୁ ସମୟରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଆମର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜଗତସିଂହପୁର ପୁରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁପ୍ରବେଶ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ଆମର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଯେଉଁ 18ଟି ଥାନା ଅଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାର ଆଜି ଦିନରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କୋଷ୍ଟଗାର୍ଡ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁଣି ଅଧିକ ସତର୍କତା ରଖିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନଙ୍କ ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ସହଯୋଗରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ ପରିଚାଳନାଗତ ଦକ୍ଷତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ବିଶେଷ ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ନିୟମିତ ଭାବେ ବିଭିନ୍ନ ଥାନାକୁ ଗସ୍ତ କରି ସେଠାରେ ଆନୁଷାଙ୍ଗିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀର ତଦାରଖ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବାର ମୁଁ ଆବଶ୍ୟକତା ମନେ କରେ। ଯଦି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ନିଜେ ଥାନାକୁ ଯିବେ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଫାଣ୍ଡିକୁ ଯିବେ ନାହିଁ ତାହାର ଆବଶ୍ୟକତା ବା ସେ ଥାନାର ଯାହା ବି ଆମର ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ ନ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର କାମରେ ଅନେକ ବାଧା ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ ଡିଜି ମହାଶୟ କହୁଥିଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ପଦପଦବୀ ଖାଲି ଅଛି। ଗୋଟାଏ ଥାନାରେ ଯେତିକି ଅଧିକାରୀ ସହିତ ଆମର କନେଷ୍ଟବଳ ମାନଙ୍କର ବା ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେ ଆଧାରରେ ଆମକୁ ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅଭାବକୁ ପୂରଣ କରାନଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆବଶ୍ୟକତା ଯାହା ଆମେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ଆମ ସରକାର ବିଚାରକୁ ନେଉଛନ୍ତି। ପୁଲିସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହୋମ ବିଭାଗର ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଧିକ ପୁଲିସ ବଳକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନିଆଯିବ ଏବଂ ତାକୁ ଅଧିକ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରାଯିବ। ଏ କଥାକୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ଆଲୋଚନାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିସାରିଛି ଏବଂ ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମ୍ପାଦନ କରାଯିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ଦିଗକୁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସଂଯୋଜନ ବା କନଭର୍ଜେନ୍ସ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ସହିତ କେମିତି କନଭର୍ଜେନ୍ସର କଥା ମୁଁ ଉଠେଇଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମୁଁ ମନେ କରେ। ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ହେଉଛନ୍ତି ଶାସନ ପ୍ରଶାସନର ଦୁଇଟି ଖମ୍ବ ଯାହା ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ଭାର ରହିଥାଏ। ଆମର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତି ତ ପାଇଥାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଥରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ସେ ନିଯୁକ୍ତିର ଆଉ ମହତ୍ତ୍ୱ କିଛି ନଥାଏ। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପଦ ପଦବୀ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଥାନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଉଭୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ ଭାବେ କାମ କରିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ବିଭ୍ରାଟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ଅତୀତରେ ଉଭୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ମତାନ୍ତର ଏପରିକି ମନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ହେବାର ନଜିର ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେସବୁକୁ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ରୟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ
समस्त को मोर निवेदन आम सरकार प्रशासनिक प्रतिनिधि भावे संयोजन बा कन्वर्जेन्स मोड्रे आपण मैंने समस्ते मिलित भाव में काम करेंगे बोली मु दृढ़ आशावादी। गोटे पॉपुलर हिंदी फिल्म एक संलाप मोर मन पड़े, ए सोल्डियर इज नेवर ऑफ ड्यूटी। आपण माने एमिति सेवा प्रदान करंतु जे मु मध्य गर्वर सह कहि परिबी जे ओडिशा पुलिस रो ऑफिसर और जवान माने मध्य केबे भी ऑफ ड्यूटी रे रुहंती नाही। समाज रो सेवा करिया पई आपण माने सब बड़े तत्परता प्रकाश करिवार आवश्यकता को मु मने करे। शेष रे गृह विभाग रो मुख्य भावे मु समस्त को स्पष्ट भाव में कहवा चाहे जे आम सरकार केवल गृह विभाग नुह गृह विभाग सहित मध्य साधारण प्रशासन विभाग मुख्य हिसाब से मुझे चाहे जे सर्वप्रथमे आम सरकार पुलिस बल सहित दृढ़ भाव छिड़ा होती किंतु सही समान गुरुत्व प्रदान करी कहूँ जे दुर्नीति अनियमितता और क्षमतार दुरुपयोग को केबे हेले बर्दाश्त करा जीव नाही। ये कथा को मु बहु निकटरे मध्य देखी। गत सरकार समय रे मु विधायक थिला बेले मो जिले में मध्य एवं अन्य जिले में मु बहुत पाखर देखी। एभली भाव में दुरुपयोग पुलिस रो व्यवहार बा पुलिस रो शक्ति को जदि आम दुर्व्यवहार लगेबा ताले निश्चित भाव में से जिले में संपूर्ण भाव में तार प्रभाव समाज उपरे लोकों उपरे पड़े ताकू आम गुरुत्वर सह टिके विचार करिवार आवश्यकता अच्छी एवं ये प्रकार आगामी दिन में यदि हेब ताहले निश्चित भाव में आम सरकार बर्दाश्त करिवे नहीं। हुए तो ये क्षेत्र में किसी अधिकारी करुथाई पारंती संपूर्ण भाव में पुलिस प्रशासन तार सचोटता उपरे तार कार्यकलाप उपरे मोर संपूर्ण भाव में ये बाबद मोर प्रश्न नहीं। मोर बहुत विश्वास अच्छी जे पुलिस आज तार शक्ति एवं तार निरपेक्षता बहुत बजाय रखिपारी आउ सेथिपाई आमको ताकू आगामी दिन में साकार करने पड़ो नहेले से गोटे कथार अच्छी गाँ ढगरे जे 12 वर्षर तपस्या सुखुआ पड़ारे चलीज ताहले संपूर्ण भाव में लोकंर भरोसा मध्य तुटीज किंतु आज भाव में आम एठी जो समस्त पुलिस अधिकारी एवं विशेषकर प्रशासनिक अधिकारी जो मैंने आपण मैंने समस्त ये अच्छा मु हृदयंगम करुछि जे आपण मैंने यहाँ सुचारू रूपे आपंकर दायित्व निर्वाह करें एवं मु आशा करुछि जो आम पुलिस रो विशेष करके पुलिस रो जो थीम अच्छी सेवा और सुरक्षा ये स्लोगान को काय मन वाक्य आपण माने पालन करि परिबे जहा द्वारा कि आगामी दिन रे जो ये 5 वर्ष पई आम सरकार को ओडिशार 4.5 कोटी लोक जो गुरु दायित्व देइछंती महाप्रभु जगन्नाथ आमको आशीर्वाद देइछंती नुआ सरकार आसिला परे नुआ नीति रे स्पष्ट भाव में आमर मिशन अलग अच्छी आमको लोकं को जहाँ गतकाली मु कहूली जे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नांस ये कथा को आधार करी उभय एठी आम साधारण प्रशासन तरफ एवं आम गृह विभाग जो प्रशासन तरफ जहाँ आम आशा करवा कथा लोक आम पाखरे जहाँ आशा रखिंट ताकू त्वरित न्याय देवारे आम समस्ते चेष्टा करिबा आ मु आशा करी निश्चित भाव में आम जो आगामी आम स्वतंत्र उत्कल प्रदेश जिते बड़े आम 2036 मसीह 100 वर्ष पूर्ति पालन करिबा से समय रे आम नुआ ओडिशा को देखिबा एवं ताहा सहित एक समृद्ध ओडिशा देखिबा ताहार परिकल्पना रे ताहार ये जो आमर संकल्प रे आपण माने आगरे अछंती आपण मानकर द्वारा ही यह सरकार संभव करि परिबे आउ सेथिपाई मु आपण मानक निकट रे आजिर ये आमर जिलापाल और आरक्षी अधीक्षक जो मिलित सम्मिलनी रे आपण माने जो एकाठी हेई आज आम सरकार प्रथम थर करी एभली एक सम्मिलनी रे एकाठी हेई आमे ओडिशा को विकसित ओडिशा गठन करिवार प्रक्रिया रे
बहुत बड़ भागीदारी रहिबो आ जोथिपई कि आमे जहाँ मु प्रथम कही जे ओडिशार बहुत बड़ भूमिका रहिबो भारत विकास रेल रे प्रथम बगी हिसाब रे आउ सेतिपई ये ओडिशा को केंद्र जेभली भाव में आमको गुरुत्व दौची एटी डबल इंजिन रो सरकार मध्य अछि एवं जहाँ भी आपण माने आशा करिवे जे यार शक्ति वृद्धि करिया पई लोकन को न्याय प्रदान करिया पई जहाँ भी आवश्यकता अछि आम सरकार स्वतंत्रता दौछंती एवं बजेट रे मध्य जहाँ डिमांड करिवो ए डिपार्टमेंट ता पूर्ण मात्रा रे आम सरकार बजेट रे मध्य व्यवस्था करिकरी या को नवीकरण करिबा एवं ओडिशा पुलिस को भारत वर्ष रे 1 नंबर पुलिस हिसाब रे ग्रहण करिबा या निश्चित भाव रे आमे संभवपर हिसाब रे करिकि देखै परिबा ए आशा रखी मो मोर वक्तव्य को एडी शेष करछि। धन्यवाद। भारत माता की जय।